ہر روز ایک نئی سچی اور دلچسپ کہانی سننے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ پیارے دوستو، ایک نوجوان سوداگر تھا جس کا نام سیف تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور ہنسمکھ نوجوان تھا۔ اس کے بال گھنگریلے تھے اور چہرہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ وہ موسیقی کا بہت شوقین تھا۔ وہ ستار بجانے میں ایسا ماہر تھا کہ جب وہ ستار کے تاروں کو چھیڑتا تو راہ چلتے ہوئے لوگ ستار کی خوبصورت آواز سن کر وہیں پر تھم جاتے اور سیف کے مکان کے باہر بے پناہ ہجوم اکٹھا ہو جاتا اور ستار کی سریلی آواز پر گھنٹوں وہاں کھڑے جھومتے رہتے۔ سیف اپنی شادی سے پہلے کبھی کبھی شراب بھی پی لیا کرتا تھا، مگر جب سے بیوی گھر پر آئی تھی اس نے شراب پینے سے بالکل توبہ کر لیا تھا۔ شہر سے تقریباً 2 دن کی مسافت پر ایک چھوٹا سا خوبصورت قصبہ تھا۔ اس قصبے میں ہر بار بہت بڑا بھاری میلہ لگا کرتا تھا۔ دور دور سے کئی سوداگر اپنے سوداگری کی چیزیں لے کر یہاں آیا کرتے تھے۔ سیف بھی ہر سال اس میلے میں ضرور جایا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب یہ میلہ آیا اور سیف ہمیشہ کی طرح اب بھی اس میلے میں جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اس کی بیوی نے پریشانی کے عالم میں کہا، پیارے شوہر، آپ آج میلے میں نہ جائیں۔ رات میں نے ایک بہت ہی بڑا عجیب سا خواب دیکھا جس کی وجہ سے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ ایسا نہ ہو جس کی وجہ سے آپ پر کوئی آنچ آ جائے۔ بیوی کی بات سن کر سیف ہنسنے لگا اور بولا، تمہیں ہمیشہ یہی شبہ رہتا ہے کہ کہیں میں میلے میں جا کر کباب نہ اڑاؤں۔ بیوی بولی، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے تم قصبے سے گھر واپس آ رہے ہو تم نے اپنے سر سے ٹوپی اتار دی ہے۔ تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ تمہارے سر کے بال بالکل سفید ہیں۔ سیف نے ایک زوردار قہقہہ لگایا اور بولا، بس اتنی سی بات؟ واہ، یہ تو بہت ہی بڑا اچھا شگون ہے۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ لو اب میں جاتا ہوں اور اگلی دفعہ اور آتی دفعہ تمہارے لیے کوئی اچھی سی چیز لے کر آؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ خوشی خوشی اپنی بیوی سے رخصت ہو گیا۔ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اسے راستے میں اپنا ایک سوداگر مل گیا۔ اتفاق سے وہ بھی اسی میلے میں جا رہا تھا۔ سیف بہت خوش ہوا کہ چلو 1 سے 2 ہوئے، اچھا ہوا ساتھی مل گیا۔ دونوں کے دونوں ہنستے ہنساتے ہوئے اور آپس میں باتیں کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ راستہ آسانی سے کٹ جا رہا تھا، چنانچہ وہ دونوں باتیں کرتے کرتے چلنے لگے۔ چلتے چلتے شام ہو گئی تو سوداگر وہاں ایک سرائے میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہر گئے۔ انہوں نے رات کا کھانا اکٹھے ایک ہی میز پر بیٹھ کر کھایا اور کھانے کے بعد چائے پی کر وہ اپنے اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ ان کے کمرے کے ساتھ تھے۔ صبح سویرے سیف کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا ساتھی سوداگر کا کمرہ اندر سے بند تھا۔ اس نے جگانا مناسب نہ سمجھا اور اس خیال سے کہ اس وقت موسم بہت خوشگوار ہے، ٹھنڈے ٹھنڈے بڑے مزے میں سفر ہوگا، اس نے کوچوان کو جگا کر گاڑی تیار کرنے کا حکم دیا اور پھر سرائے کے مالک کا تمام حساب کتاب کر کے وہ اکیلا ہی روانہ ہو گیا۔ دوپہر کے وقت وہ آرام کرنے کے لیے ایک سرائے کے پاس ٹھہر گیا۔ اس نے سرائے کی ٹھیلی میں کچھ دیر آرام کیا۔ اس کے بعد سرائے کے مالک سے کہہ کر چائے منگوائی اور خود ستار بجانے لگا۔ سیف کو دور سے گرد اڑتی ہوئی دکھائی دی اور پھر اس گرد میں سے 3 گھوڑوں والی ایک گاڑی نظر آئی جو گھنٹی بجاتی ہوئی بڑی تیزی سے سرائے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد اس سرائے کے دروازے کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ گاڑی میں سے ایک پولیس افسر اور 2 سپاہی باہر نکلے اور سیدھے سیف کے پاس جا کر پوچھنے لگے، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سیف نے انہیں اپنا پتہ نشان بتایا اور بڑی مربت سے بولا، آئیے چائے پیجیے۔ لیکن پولیس افسر سوال پہ سوال کیے جا رہا تھا، تم نے رات کہاں بسر کی؟ تم اکیلے تھے یا تمہارے ساتھ کوئی اور سوداگر بھی تھا؟ تم صبح سوداگر سے ملے تھے یا نہیں؟ تم اتنی جلدی میں سرائے سے کیوں چلے آئے؟ اتنی جلدی آنے کی وجہ؟ اور اسی طرح کے بہت سارے سوالات کیے۔ سیف حیران تھا کہ یہ پولیس افسر آخر مجھ سے ایسے سوالات کیوں پوچھ رہا ہے، لیکن اس نے صاف سب کچھ سچ بتا دیا اور پولیس سے پوچھنے لگا کہ صاحب یہ تو فرمائیے، آپ اس طرح سے میرے سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ میں کوئی چور یا اٹھائے گرا تو نہیں ہوں، میں سوداگر ہوں اور یہ سوداگری کا سامان ہے جو بیچنے کے لیے میں میلے میں لے کر جا رہا ہوں۔ افسر نے جواب دیا، میری بات غور سے سنو، میں پولیس انسپکٹر ہوں اور میں تم سے یہ سب کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سوداگر جس کے ساتھ تم نے پچھلے سرائے میں رات بسر کی تھی
کہ وہ سوداگر جس کے ساتھ تم نے پچھلی سرائے میں رات بسر کی تھی اپنے بستر پر قتل کیا ہوا پایا گیا ہے۔ اس کے بعد پولیس افسر نے اپنے دونوں سپاہیوں کو حکم دیا کہ تم اس کے سامان کی تلاشی لو۔ دونوں سپاہی سرائے کے اندر چلے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد سیف کا بیگ اور ٹرک اٹھا کر باہر لے آئے اور پولیس افسر کے سامنے اسے کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اچانک پولیس افسر کی نظر بیگ میں رکھے ہوئے چاقو پر پڑ گئی۔ اس نے ڈانٹ کر پوچھا، یہ چاقو کس کا ہے؟ سیف دہشت کے مارے کانپتے ہوئے چاقو کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی حیرت کی کوئی انتہا نہ تھی کہ یا الہی، یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ چاقو میرے بیگ میں کہاں سے آیا؟ افسر نے پوچھا، کہو، یہ چاقو پر کس کا خون لگا ہوا ہے؟ سیف نے خوف اور ڈر کے مارے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے جواب دیا، حضور، میں نہیں جانتا۔ آپ یقین کریں، یہ چاقو میرا نہیں ہے۔ پولیس اس وقت سخت لہجے میں پوچھا، آج صبح وہ سوداگر اپنے بستر پر مردہ حالت میں پایا گیا ہے اور یہ کام تمہارے سوا کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ سرائے کا بڑا دروازہ اندر سے بند تھا اور تمہارے علاوہ کوئی بھی اس سرائے میں نہیں تھا۔ اب یہ خون سے بھرا ہوا چاقو بھی ابھی تمہارے سامنے تمہارے بیگ سے برآمد ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تمہارا چہرہ بھی صاف طور پر تمہارے جرم کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے۔ لہٰذا مجھے صاف سارا واقعہ بتا دو، تم نے اپنے ساتھی کو کس طرح قتل کیا؟ اس کے علاوہ تمہارا چہرہ بھی صاف طور پر تمہاری ظلم کا گواہی دے رہا ہے کہ یہ قتل تم نے کیا ہے۔ لہٰذا مجھے صاف سارا واقعہ بتا دو، تم نے اپنے ساتھی کا کس طرح قتل کیا اور اس کا کتنا روپیہ چوری کیا؟ سیف رو کر قسمیں کھانے لگا کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، بلکہ میں نے تو اسے صرف شام میں چائے پینے کے بعد اسے دیکھا نہیں۔ جو 8,000 روپے میرے پاس ہے وہ میرا روپے ہے، یہ چاقو میرا نہیں۔ مجھے نہیں معلوم یہ کس کا چاقو ہے اور میرے بیگ میں کس طرح آ گیا، لیکن اس کی آواز لرز رہی تھی اور اس کے چہرے پر ڈر اور خوف کے مارے زردی چھائی ہوئی تھی اور وہ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ پولیس افسر کو سیف کی کسی بھی بات پر یقین نہ آیا، لہٰذا اسی سپاہیوں کو حکم دیا کہ سیف کو گرفتار کر لو اور شہر لے چلو۔ جب دونوں سپاہی سیف کے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس شہر لے چلے تو وہ دہاڑے مار کے رونے لگا۔ پولیس افسر نے سیف کا روپیہ اور تمام سامان ضبط کر لیا اور اسے شہر لے جا کر حوالات میں بند کر دیا۔ اس کے بعد پولیس نے شہر میں سیف کے 4 چلڈرن کے متعلق جانکاری لینا شروع کر دی۔ تمام شہر کے مختلف لوگوں نے بتایا کہ سیف جوانی کی عمر میں کبھی کبھار شراب پی لیا کرتا تھا، لیکن شادی کے بعد اس نے شراب سے توبہ کر لی اور اب وہ بہت ہی صارفانہ زندگی گزار رہا تھا۔ وہ کسی سے دشمنی نہیں رکھتا۔ جب وہ عدالت میں پیش ہوا تو اس پر قتل اور چوری کا جرم کر دیا گیا۔ سیف کی بیوی نے جب یہ حال سنا تو اس کی آنکھوں کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ اس کے بچے ابھی بالکل چھوٹے سے تھے اور ایک بچہ تو ابھی دودھ ہی پیتا تھا۔ اب ان کا پیٹ کون پالے گا؟ وہ اپنے سب بچوں کو ساتھ لے کر اس شہر میں چلی گئی جہاں اس کا شوہر قید تھا۔ پہلے پہر اسے شوہر سے ملنے کی اجازت نہ ملی، لیکن جب اس نے جیل کے داروغے کے پاس جا کر اس کی منت کی، خوب روئی اور گڑگڑائی تو اسے ملاقات کی اجازت مل گئی اور وہ سیف کے پاس پہنچ گئی۔ جب اس نے سیف کو قیدیوں کے لباس میں اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے دیکھا تو وہ گھس کھا کر گر گئی۔ بڑی دیر کے بعد کہیں جا کر اسے ہوش آیا۔ اس نے اپنے بچوں کو اپنے پاس بیٹھا لیا اور شوہر سے پوچھا، یہ تم پر کیا آفت آ گئی؟ سیف شروع سے لے کر آخر تک کا سارا قصہ پوری تفصیل سے سنانے کے بعد خاموش ہوا تو اس کی بیوی نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ سیف بہت اداس تھا۔ آہ بھر کر بولا، ہوگا کیا؟ شہنشاہ زار کی خدمت میں عرضی بھیجیں گے۔ بھلا یہ بھی کوئی انصاف ہے کہ کسی بے گناہ شخص کو سزا ملے؟ بیوی بولی، میں نے شہنشاہ زار کی خدمت میں عرض کی تھی لیکن بادشاہ نے منظور نہیں کی۔ یہ سن کر سیف کا دل ٹوٹ گیا۔ اس کی بیوی بولی، دیکھا، میرا خواب سچا نکلا نا۔ جب میں نے خواب میں تمہارے سر کے بال سفید دیکھے تھے تو اسی وقت میرے دل میں کھٹک گئی تھی کہ خدا خیر کرے،
कोई न कोई बात ज़रूर होकर रहेगी। अब तुम्हारे बाल इस हादसे के बाद गम की वजह से सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। तुम्हें चाहिए था कि उस वक्त मेरा कहा मान लेते और मेले में ना जाते। सैफ की बीवी अपने बाल नोचने लगी और रो रो कर दुहाई देने लगी। इसने रोते हुए अचानक अपने शौहर से राजदार लहजे में पूछा, मेरे प्यारे शौहर, अपनी बीवी को तो कम से कम सच बता दो कि कहीं तुमने ही ने तो सौदागर का कत्ल नहीं किया। ये सुनकर सैफ की आंखों से आंसू निकल पड़े और भराई हुई आवाज़ में कहा, क्या तुम मुझ पर शक करती हो? इतने में जेल खाने का एक सिपाही आ गया। वो सैफ की बीवी से रौबदार आवाज़ में कहने लगा, चलो उठो, बहुत रोना धोना हो चुका, मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम अपनी घर की राह लो। लाचार बीवी हसरत से अपने प्यारे शौहर का उदास चेहरा तकती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। बीवी के चले जाने के बाद सैफ एक गहरी सोच में डूब गया। इसने अपने दिल में कहा, लाचार बीवी हसरत से अपने प्यारे शौहर का उदास चेहरा तकती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। बीवी के चले जाने के बाद सैफ एक गहरी सोच में डूब गया। इसने अपने दिल में कहा, जब मेरे दिल की मुहर्रम ने ही मुझ पर एतबार नहीं किया और पूछा कि कहीं तुमने ही सौदागर का कत्ल नहीं किया, तो फिर किसी और से क्या उम्मीद हो सकती है? खुदा से ही उम्मीद रखी जा सकती है जो मैं बेगुनाह और मजबूर इस आफत से बच निकलूं। और सैफ ने अर्ज़ा लिखने का इरादा तर्क कर दिया और रिहाई की उम्मीद छोड़ दी। वो हर वक्त खुदा को याद करता रहता। आखिर जज ने उसका मुकदमे का फैसला सुना दिया और उसे पीठ पर कोड़े लगाए जाने और उम्र भर कैद की सज़ा का हुक्म दिया। उस हुक्म की बहुत जल्द तामीर की गई। उसके पीठ में कोड़े लगाए गए और जब ज़ख्म भर गए तो उसे दूसरे कैदियों के साथ साइबेरिया के कैद खाने में भेज दिया गया, जहां उम्र भर कैदी वालों को रखे जाते थे। सैफ 26 बरस तक साइबेरिया के कैद खाने में बंद रहा। वहां की सोबतें बर्दाश्त करते करते उसके सर के बाल भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद हो गए और दाढ़ी तो उसके घुटने तक लंबी हो गई। इसका दिल, जो हमेशा खुशी और जिंदा दिली से भरा रहता था, अब बुझ गया था। वो खामोश ही रहता था और बहुत कम बातचीत करता था और ना कभी हंसता था। अब उसका सारा वक्त इबादत में गुजरता रहता। सैफ की नेक चाल चलन और इंतज़ारी की वजह से जेल खाने के तमाम अफसर और कैदी के दिल में उसकी बहुत इज्जत पैदा हो गई। वो उसके साथ बहुत ही अदब से पेश आते और उसे दादा और खुदा का नेक बंदा कहकर पुकारते। जब कभी जेल में कैदियों का आपस में झगड़ा हो जाता तो हमेशा सैफ से फ़ैसला करवाने आते। सैफ उनकी बात बहुत ही गौर से सुनता और उनको समझाता और फिर जो भी फ़ैसला वो करता उसे वो दिल से कबूल करते थे। इस तवील अरसे में सैफ को उसकी बीवी की तरफ से एक भी ख़त नहीं मिला। इसने शुरू में अपनी बीवी को कई ख़त लिखे, लेकिन इनमें से एक ख़त का भी जवाब नहीं आया। थक हार कर भी सैफ ने भी ख़त लिखना बंद कर दिया और इस तवील अरसे के बाद भी उसे ये भी मालूम नहीं था कि उसके बीवी बच्चे ज़िंदा है या मर खप गए। एक दिन कुछ नए कैदी साइबेरिया के कैद खाने में लाए कि उसके बीवी बच्चा ज़िंदा है या मर खप गए। एक दिन कुछ नए कैदी साइबेरिया के कैद खाने में लाए गए। शाम को तमाम पुराने कैदी उनके आसपास जमा हो गए और उनसे मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछने लगे कि तुम किस शहर या गांव से आए हो और तुम किस जुर्म की सज़ा में साइबेरिया के जेल खाने में भेजे गए हो। इस वक्त सैफ भी इन नए आने वाले कैदियों के पास ही एक स्टूल पर सर झुकाए बैठा उनकी बातें सुन रहा था। इन नए कैदियों में से एक बेहद मजबूत और हट्टा कट्टा कैदी था, जो बड़ी रोनी से हद बनाकर अपना हाल सुना रहा था कि मैं क्यों पकड़ा गया। एक कैदी ने उसकी बातों में दिलचस्पी लेकर उससे पूछा, हाँ तो ये बताओ कि तुम किस जुर्म में पकड़े गए। उस नौजवान कैदी ने जवाब दिया, ए भाइयों, आप यकीन करें, मैं यहाँ बिल्कुल बेगुनाह और बेकसूर भेजा गया हूँ। किस्सा ये है कि एक दिन एक डाके की गाड़ी से मैं घोड़ा खोल रहा था कि चंद सिपाहियों ने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लिया। सच जानिए, मेरा इरादा तो चोरी करने का नहीं था। बात दरअसल ये थी कि मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में कहीं जाना था। मैंने ये सोचा था कि घोड़े पर बैठकर चला जाता हूँ और जल्दी वापस आ जाऊँगा।
ये सोचकर मैं डाकिये की गाड़ी से घोड़ा खोल रहा था कि सिपाहियों ने मुझे पकड़ लिया। मुझे अदालत में पेश किया गया। जज ने सारी बात सुनी, गवाहियाँ ली और मुझे सज़ा देने के बाद मुस्कुराकर कहने लगा, मगर क्या हुआ? मैं तो कई बार जेल की हवा खा चुका हूँ। अपने मुर्शद की बरकत और दुआ से मैं कभी यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रहता। नए कैदी ने अभी अपनी बात ख़त्म ना की थी कि एक पुराने कैदी ने बात काटकर पूछा, तुम किस शहर के रहने वाले हो? इस हट्टे कट्टे कैदी ने जवाब दिया, मैं ब्लेडी नील शहर से आया हूँ। मैं उसी शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम निकार है। सर रेडीमीर का नाम सुनकर सैफ एकदम चौंक उठा और उससे पूछने लगा, क्या तुम रेडीमीर के एक शख्स सैफ को जानते हो? उसके बीवी बच्चों के बारे में कुछ बता सकते हो? उसके बेटे क्या करते हैं? वो जिंदा है या मर खप गए? मैकार ने जवाब दिया, वही सैफ जो कत्ल के इल्ज़ाम में साइबेरिया जेलखाने में हवा खा रहा है। साहब, उसके बेटे तो शहर के बहुत बड़े सौदागर हैं। उसके बाद वो सैफ से पूछने लगा, क्यों बड़े मियाँ, अब आप अपने बारे में भी तो कुछ बताइए कि आप यहाँ किस जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। ये सुनकर सैफ ने एक छली आह भरी और कहा, क्या करोगे सुनकर बेटा? 26 वर्ष से मैं अपने गुनाहों की सज़ा की भुगत रहा हूँ। मैकार ने पूछा, बड़े मियाँ आखिर आपने ऐसा क्या गुनाह किया था जिसकी वजह से आपको इतनी लंबी और सख्त सज़ा मिली? सैफ ने उसका कोई जवाब न दिया और सर झुकाकर खामोश हो गया। लेकिन दूसरे कैदियों ने उसे बता दिया कि किसी बदबख्त ने एक सौदा इनके बैग में रख दिया था और ये बेचारा बेकसूर पकड़ा गया। अदालत में इन पर मुकदमा चलाया गया। इनको उम्र कैद की सज़ा देकर यहाँ भेज दिया और सैफ इन्हीं का नाम है। ये बात सुनकर वो बहुत ज़ोर उछल पड़ा और आंखें फाड़ फाड़ कर सैफ की तरफ देखने लगा। इसके बाद इसने एक बहुत ज़ोरदार कहकहा लगाया और बोला, आहा दादा शेफ, आपके मिजाज तो अच्छे हैं। कहिए, मुझे पहचाना कि नहीं? सैफ ने अपने दिल में कहा, याद नहीं पड़ता कि मैंने इस शख्स को कहीं देखा हो, लेकिन ये मुझे जानता है। शायद इससे असली सौदागर के कातिल का कुछ पता मालूम हो सके। चुनांचे इसने पूछा, ऐ नौजवान, कहो, सौदागर के कातिल का भी कुछ पता चला? ये सुनकर उसे वो फिर से कहकहा लगाया और बोला, क्या कातिल के मुताल्लिक अब भी कोई शुबा रह गया है? ये सुनकर मैकार ने फिर एक कहकहा लगाया और बोला, क्या कातिल के मुताल्लिक अभी कोई शुबा रह गया है? जो शख्स के बैग में से लहू से भरा हुआ चाकू निकले, बेशक उसी ने कत्ल किया होगा। जैसे ही सैफ ने यह बात सुनी, उसे पुख्ता यकीन हो गया कि सौदागर कातिल यही शख्स है। सैफ वहाँ से चला आया। उस रात रंज और गम के मारे उसे नींद न आई। अपनी ज़िंदगी के तमाम वाक़ियात एक एक करके उसके आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह फिरने लगे। ख़याल ही ख़याल में सैफ ने अपनी बीवी को देखा कि वो चेयरखाने के बाहर बाल बिखराए खड़ी है और अजीब हसद भरी नज़रों से उसे देख रही है। बड़ा लड़का समोर का कोट पहना सहमा हुआ पास खड़ा है। छोटा बच्चा उसकी गोद में है। फिर उसे अपनी जवानी का वो ज़माना याद आया जब वो घर के शहर में बैठकर मज़े मज़े से सितार बजाता था, तो आने जाने वाले लोग सितार सुनने के लिए उसके मकान के बाहर जमा हो जाते थे। वो कैसे खुशी और बेफिक्री के दिन थे। काश वो दिन दोबारा लौट आए। इसके बाद उसके आंखों के सामने वो मंजर आ गया जब इसके पीठ पर कोड़े लगाए जा रहे थे। वो भी किस कयामत की घड़ी थी। फिर जेल खाने में 26 वर्ष काटने के बाद वाक़ियात एक एक करके उसकी आंखों के सामने फिरने लगे। इन तमाम वाक़ियात को याद करके वो इस कदर बेकरार हो गया कि गुस्से के आलम में अपने दांत खिचखिचाने लगा और करवटें बदलने लगा। फिर वो उठकर इधर उधर टहलने लगा। अगर उसका बस चलता तो वो अभी जाकर मिकार को कच्चा ही चबा जाता। रात भर उसे मिकार से बदला लेने का ख्याल सताता रहा और उसके सीने में इंतकाम की आग भड़कती रही। इसने इस ख्याल को अपने दिल से बहुत निकालने की कोशिश की, अपने ध्यान को इबादत में लगाया, लेकिन इसके बेकरार दिल को किसी तरह चैन न आया। दूसरे दिन वो काम में मशरूफ़ हो गया। एक बार वो मिकार के पास से भी गुज़रा, लेकिन सैफ ने उसकी तरफ आंख उठाकर न देखा। इसी कशमकश के दौरान सारा दिन गुजर गया और वो कोई फ़ैसला ना कर सका।
2 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। इस अरसे में सैफ के दिल का चैन और रात की नींद हराम हो गई। एक दिन शाम के वक्त सैफ जेल खाने के दलान से गुजरकर अपनी कोठरी की तरफ जा रहा था कि एक तख्ते पर जो पाँव रखा तो वो हिलता हुआ महसूस हुआ। सैफ वहीं रुक गया और देखने लगा कि ये क्या माजरा है। इतने में मेकार इस तख्ते को सरका कर नीचे से निकल आया और तख्ते को फिर इसी तरह अपनी जगह रख दिया। जब इसकी नज़र सैफ पे पड़ी तो वो एकदम चौंक उठा और फिर खौफ और गुस्से की नज़रों से सैफ की तरफ देखने लगा। सैफ मेकार की सूरत भी देखना नहीं चाहता था। वो आगे बढ़ने ही लगा था कि मेकार ने एकदम उसका रास्ता रोक लिया और उसके दोनों बाजू पकड़कर कहने लगा, ओ बुढ़े, अगर तूने ये राज फाश किया तो याद रख, तेरी जान की खैर नहीं। अगर तूने अपनी ज़बान बंद रखी तो फिर मैं तुझे भी इस जेल खाने से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। सैफ को मेकार पर सख्त गुस्सा आया। उसका सारा बदन गुस्से से कांपने लगा। इसने झटक कर अपना बाजू छुड़ाया और बोला, मेरे रास्ते से हट जा मदूद, मैं तेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। जा, चला जा यहाँ से। दूसरे दिन जब सारे कैदी बाहर काम पर गए हुए थे तो इत्तेफाक से सिपाहियों को उस जगह का पता चल गया जहाँ पर मेकार ने नकब लगा रखी थी। उसी वक्त जेल खाने के बड़े अफसर को खबर दे दी गई। वो फ़ौरन दौड़ा हुआ आया और हर एक कैदी से पूछने लगा, बताओ ये लकब किसने लगाई है। तमाम कैदियों ने डरते डरते अर्ज़ किया, हुजूर हमें कुछ खबर नहीं। जिन कैदियों के इसके मुतल्लिक इल्म था उन्होंने भी मेकार के डर से उसका नाम नहीं बताया। तब अफसर ने सैफ को बुलवाया और उससे बोला, बड़े मियाँ, तुम बड़े राज़-खुरो आदमी हो, लिहाजा खुदा को हाजिर नाजिर जानकर बताओ ये किसकी कार्रवाई है। मेकार रोनी सूरत बनाए वहाँ खड़ा था। उसे सैफ की तरफ देखने की ज़रूरत भी ना हुई। सैफ के होंठ काँप रहे थे। इसने अपने दिल में सोचा कि बदला लेने का ये कितना अच्छा मौका है। जब इसकी वजह से मुझ बेगुनाह और बेकसूर को इस कदर तकलीफ़ें पहुँची है तो फिर मैं इसका लिहाज क्यों करूँ। क्या मैं इसका नाम बता दूँ? क्या वो उसकी पीठ पर कोड़े लगाएंगे? क्या इससे मुझे तो कुछ तस्कीन हासिल हो जाएगी। सैफ ये सोच ही रहा था कि अरसे में दोबारा डांट कर पूछा, बड़े मियाँ, तुम खामोश क्यों हो? बताते क्यों नहीं? ये लक़ब किसने लगाई है? सैफ ने दिल कड़ा कर जवाब दिया, हुजूर मैं नहीं बता सकता, मुझे कुछ पता नहीं, आपके जो जी में आए कीजिए। अफसर ने बहुत कोशिश की, तरह तरह की धमकियाँ दी कि किसी तरह सैफ मुजरिम के बारे में बता दे, लेकिन सैफ ने इससे ज़्यादा एक लफ्ज़ भी ज़ुबान से नहीं निकाला और वो यही कहते रहा कि वो कुछ नहीं जानता और उसे कुछ नहीं मालूम कि ये लक़ब किसने लगाई है। शाम हो चुकी थी। तमाम कैदी अपने अपने कोठरी में जा चुके थे। सैफ अपनी कोठरी के बाहर दरवाजे से टेरे लगाए उदास बैठा था। वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कोई शख्स पेट के बल रेंगता हुआ उसकी तरफ चला आ रहा है। जब वो साया ज़रा करीब आया तो सैफ ने उसे गौर से देखा। वो मेकार था। मेकार रेंगता हुआ उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसके कदमों के पास बैठ गया। सैफ ने उससे मुखातिब करते हुए कहा कि तुम यहाँ क्या लेने आए हो। मेकार ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोश रहा। सैफ उठकर खड़ा हो गया और आहिस्ता से मगर गुस्से में बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता। जाओ, वरना मैं अभी पहरेदार को बुला लूँगा। मेकार उसके और करीब आ गया। इसने सैफ का दामन पकड़ लिया और आहिस्ता से कहने लगा, सैफ मुझे माफ़ कर दो। सैफ ने तुरंत लहजे में जवाब दिया, तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है जो मुझसे माफ़ी मांग रहे हो? जाओ, मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। मेकार ने अपने जुर्म का इतलाफ़ करते हुए कहा, मैं वही था जिसने सौदागर को कत्ल करने के बाद चाकू तुम्हारी बैग में छुपाकर भाग गया था। सैफ खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो। मेकार बच्चों की तरह रोने लगा। अब सैफ से ये ज़बर न हो सका और बेख्तियार उसके भी आंसू निकल पड़े और वो कहने लगा, जाओ, खुदा तुम्हें माफ़ करे। मेकार ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया, लेकिन जब सिपाही सैफ को आज़ाद करने आए तो उसकी रूह दुनिया के हर कैद से आज़ाद होकर खुदा के पास पहुंच चुकी थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।